TTAADC हाफांनि साक्टार मुंबाय दाबो गामि गामियाव बिसियाव खोथों बागै दङ रेगेनि बागै दङ ताई सिख्लारावनो थोंजोङै मानिराव बागै दङ दा गतैसा साबजनालनि साक्टार मुंबाय बुराखा ADC भिलेजाव बागजाखा बोरैरावनो खोथों जेला सिख्लारावनो थोंजोङै मानै ताई बागजाखा स्रांजानाय मानि बाहायनो पान्डाव मान्दा फाइका 11 मान्दानि MLA सपना देबर्मा मानजाखा TTAADC नि चेयरमैन जगदीश देबर्मा ताई टंबाइखा जोनाल चेयरमैन वेस्ट टनी देबर्मानो खबै जुदा जुदा हदा हामक्राय सामंथानाय लुकराव पान्डाव कगनार थिनि चेयरमैन जगदीश देबर्मा BJP हापांनो सेजाका 아니 꼭하고서 어느 꼭그 사람 같이 목공성 MLA 꼭그 사람 안 먹으면 그 사람 못 주고 아니 야기에서 뭐 야시 꽝바 저기 틱틱하게 까함 동약하이 너가 아직도디 많이 사비기 전화번호 야시 꽝바는 미신거 꽝사 야시 함양가이 사비기 짜이마야 니체 완수거라 야 그락할 동아박이 야내 야시 꽝바는 틱마 동라이 꽝사 함양가이노 때 꽝바 이끌어 서문가이만이야 아니 꼭하이 다목청 나이 레벨이 아기 나라성 가구성 무리치부하러 사고 마이너 빠야 문여 빠요 다목 가방마 봐라 마이너 칼 빠야 문여 실 빠요 사람 바로 깔록나이 마노니어 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মুজুমায়া ত্রিপুরা সরকার চালকনাই আঠাই হাজার বাজেট ত্রিপুরানি বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মুজুমায়া বুবাগরানা মুখ্যমন্ত্রী বুবাগরানা MP বুবাগরানা MLA বুবাগরানা ADC CM শুধু বুবাগরানা টার্গেট খাইখাই বুবাগরানা কোলু অবতাব মাইনপায়া মুনুপায়া হাইরে দিবা বলি কারণ তো বুবাগারি ওয়ানসুকো বুবাগরানা নতুই 3 বছরের বিশিঙেল নংনি বংনি ফানবাই বুবাগরানা নরেন্দ্র মোদীनि मख'नो थिखलाय लेखा जों न'फोराव बुबागानि मुं दाबो त्रिपुरायाव भारतबर्षनि स्वराष्ट्र मन्त्रि जोंनि माननीय अमित शाहनि मख'नो थिखलाय लेखा त्रिपुरा सानि फान बयनिबो बुबाग्रा 2021 জমা খাইমানি পরে 21 22 23 2024로 বুবাগা는 농구기랑의 능따만아이 안 কেন্দ্র সরকার রিমানো যত রিমা야 파노 너나 안 그만만 말해 리마노 파이팅 힘이 눈plan다 খালাবে 농구기랑의 정 2024니 দুইটারি পাঁচ দিল্লিও থামি চুক্তি খাইয়ে তাবো চুক্তি খাইয়াছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী বুবাগ্রা ADC আমদানি যত তাবো খাস জায়গা তমনি 뭐 খাস জায়গার মালিক তাবো ADC নাই যদি ও চুক্তি ঠিক 어버 발언 가자 가까이 애기신이자 바왔대고 난 그만 의삭나이 애기신이자 바왔대고 덥던 그만 의삭나이 애기시아라가니 자우제 리자 바에스 동원이 따봉을 뭐 두이건다 띵건다 카이 하바나 흔의 라디오 서각 시장도 가이도모 지리 죽디족이 목탕 가까이 전도 바람을 좀 나도 두이건다 너이건다 12건단 2위까지 뛴다니까 좀 하박이면 거기서 벌었다고 라만가만 가이동서만이 전또 라만가만이 니니 가고스 그래 무부는 버레스 파이엔 뭐 버레스 야라가는 짓까지 오늘 성깔 뺨처럼 꼬노 트릭 그래 어머니 가수라면요 무박을 했다고 저만 가이동을 소도 무박이라 뭐이라고 암따코라고 사람을 주고 정랑바이 पार्टी खाइना हंकाय 60-70 বছর सिगां त्रिपुरा हास्टेलाव आঞ্চলিক पार्टी आसायगला खुङो बुरा खागायाव कान्ता कब्रा गामियाव थैखांनाय दसरबो दङ बाजुबन्दियाबो दङ दुर्गा चौधुरीनि कमरेड हेमन्त देबर्माबो दङ सुबर्ण देबर्माबो दङ বিদ্যা চন্দ্রবো দङ অবিরাম দেবর্মাবো দङ নরেন্দ্র দেববর্মা
নিশিকান্ত দেববর্মা হরিনাথ দেববর্মা অরকান্ত গবরবা আচুগলাইয়ে 60 বছর সিগাं দশরথ বাবুনো সাবো गोजां होनैबो चालिया कफुर होनैबो चालिया गोजांबो होलिया कफुरबो होलिया बुनि तला तंलिया होलि आलका नक बिसिं नक कदर बिसिंगो तेकासा नक बुसाक खादि होलि नचो आं जुलि पार्टी खाइ थांना होलि बलि परेसि अरे যখন কান্ত কাবরাবো দশরথ চম সম্মেলন খাইপড়ো ম বুরাখা বাজাবো কম পরে সারাই করে ম বুরাখা বাজা তিনি যে নুকনি আম্পিয়া 20 বছর সিগাं 25 বছর সিগাं বুরাখা বাজার আম্পিয়া ইয়াং পার্টিনি বড় লরিক বাজারনি বড় ভুবন চন্দ্রনি বড় গারুবাড়ি পারেননি ও তাবো শান্তিকালে আশ্রম পারেননি ছট ছট কাঁপিও তাবো বুরাখা বাজার চিনি বড় খা কদম খাই নখ হোক টাঙাই বাজার খাই টঙ্গানো সবাই অবদান মুইতো খুনানি উচিতজন অব সবাই অবদান খা কদম খাঙানি টিফিনি মার নাই অব সব খাই ম আঞ্চলিক দল তিনিজন ম জাগাবা বুবাগ্রানে বেড়েছে হামাই মাইয়া ফারো আম সামানি কঙ্গিয়া বুবাগ্রান নিজেরও সব আমার সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রাবণী রহমানি পরে আইন যখন এনআরসিনি পক্ষে আইন সুপ্রিম কোর্টে থাঙै কেস খাইপড়ো আর সোনিয়া গান্ধী সহ নং এনআরসি বাইয়া দंनाय না কংগ্রেস বাইয়া दंनाय एनआरसी हिंखाय ত্রিপুরা সামনে मोथांनानै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बिरुद्धे जों सुप्रिम कोर्ट केस खालामनाय मानेनो ত্রিপুরা সামনে मोथांनानै बुबाग्रा बायथागो वानसुगै आं नेशनेल पार्टी दंलाया परीक्षा अला आनि मुसलमानी टक साइमाया बुबाग्रा निजेनो कांग्रेस प्रेसिडेंट जाकरै जतनो थमै आंतरिक पार्टी खालायजाब्रै बयबो आनि बायथागो दाखल बुखरो आबारो हासाका आजायखे माथिनै केवल আমার কলম মানি থিও কেবল 50 লাখের থিও কেবল 70 কেবল 80 কেবল 90 বুকুরু থিও কেবল সাইমাইয়া কাবো জানা কথান দंनाय जों যতনা আছেমানি বার আছেমানি তারিখ সাইমানো অরা দंनाय কেবল বুকুরু থিও বো বারো থিও কেবল সাইমাইয়া আনি পাইছা কথা বসে বুকুক কাহামচং বছরাव वाइखाम जों যেমন রকম রি কাংসা ছগৈ রিতাঙ্গনি যে রিতঙ্গনি অবনি লগি লগি অ হাস সাকাবো जों বখরতি সবাই খান তমানি বাগৈ যতন বুখাবাই আঞ্চলিক পার্টিও তন্দি जों থৈথামাই পড়িব আঞ্চলিক পার্টি বাদে নর কোন পার্টি খাইনি তাওয়ান ছুটি অবশ্য চিনি ক তিনি হলো গোবাং পার্টি বিজেপি হিরো